Ljudi moji, kad pogledate ljudsko tijelo, sve izgleda kao da je priroda napravila savršenu mašinu. Srce pumpa, pluća rade, mozak smišlja izgovore zašto opet ne idemo na trening, ali čim malo bolje zagrebete, shvatite da smo mi zapravo kolekcija improvizacija i poluproizvoda. Kao kad pravite kuću pa vam dođu različiti majstori. Jedan ostavi stepenik koji vodi u nigdje, drugi utičnicu iza ormara, treći prozor što gleda pravo u komšin zid. Tako vam je ljudsko tijelo. Majstorska zbrka evolucije. Prvo, umnjaci. To su zubi koji dođu na svijet kad ste već odrasli. Zubi u stilu kasnim 20 godina. Ali evo me. Naši preci su ih koristili jer su jeli tvrdo, sirovo, bez blendera i nutribuleta. Nama se vilica smanjila jer sve kuhamo, miksamo, jedemo mekano. A umnjaci nisu čuli za taj plan. I dalje dolaze kao gost bez pozivnice, guraju druge zube, prave otoke, bole vas glava i vilica. Oko polovine ljudi u nekom trenutku mora vaditi bar jedan. Pa je umnjak i dalje najbolja penzija za zubare. To je kao bivša. Ne treba ti, nisi je zvao, a kad se pojavi, napravi haos. Pod 2. Slijepo crijevo, organ koji spava pola života, a kad se probudi, to je horor film. Visi u stomaku kao mali džepić. Dugo se mislilo da nema svrhu, ali danas znamo da služi kao sigurna kuća za korisne bakterije. Prirodni USB stik, tako kažu ovi novi naučnici. Kad vas opali proljev, ono vrati dobre bakterije i kaže nema na čemu. Problem je što je nepouzdano, kao kineski USB sa Temua. Kad se upali, ne spašava fajlove, nego vas šalje direktno na operaciju. Pod 3, trtica ili repnjača, kako god. Naš mali rep koji nismo dobili. Svi embrioni imaju repić, ali kod ljudi nestane. Ostane kocigealna kost. Dokaz da je tu nekad nešto bilo. Kod nas služi kao tačka oslonca i mjesto gdje se kače mišići karlice, ali najveći put kad je primijetite jeste kad padnete na nju. I to boli toliko da 3 dana sjedite na jednoj guzici. Ponekad se djeca rode s malim repićem, što se jednostavno ukloni. Priroda nam je ostavila priključak, samo nije poslala kabel. Idemo dalje. Mišići za pomjeranje ušiju. Kod mačaka i pasa zlata vrijedi. Kod nas, bar za sad, ako imate sreće, možete malo da cimnete uhom i zabavite društvo. Ipak, naučnici kažu da se i dalje aktiviraju kad usmjeravate pažnju na neki zvuk. Znači nisu baš mrtvi, ali realno nećete ih koristiti da preživite. To je alat za preživljavanje koji mi koristimo kao skeč na svadbi. Dalje, naježena koža ili ti, kako bi ovi Amerikanci rekli, goosebumps. Kad vam se digne kosa na rukama, rade mali mišići na dlačicama, kad sretnete bivšu pa se... A već sam spominjao, nema se. Kod životinja to ima smisla, izgledaju veće, djeluju opasno. Kod nas koji nemamo te više dlake, dobijete kokošiju kožu. Evolucijski ostatak, borba bijeg sistema. Najviše što dobijete je pitanje, jel ti hladno ili slušaš cecu pod tušem. Sljedeće, 3. kapak. Pogledajte se u ogledalo. U unutrašnjem uglu oka imate mali nabor kože. To je ostatak niktitirajuće membrane. Ptice i gmizavci ga koriste da štite oko dok gledaju, dok lete šta god. Nama je ostao samo suvenir. Ipak, pomaže malo u kretanju oka i održavanju suznog filma, ali ništa spektakularno. Magnet s mora u anatomiji. Više podsjetnik nego funkcionalan alat. Muške bradavice. Klasik birokratije. Svi embrioni krenu istim putem, pa tek kasnije hormoni kažu ti si muško, ali bradavicu su već tu i ostanu. Za preživljavanje beskorisne, ali u praksi zavisi od mašte i partnerke. To vam je kao prozor koji gleda u zid.
Idemo dalje. Palmaris longus, mišić duh. Oko 80% ljudi ga ima. Ostali ni ne znaju da im fali. Ako ga imate, opet ga ne koristite. Nekad služio za penjanje i hvatanje, danas imamo lift. Najviše vrijedi hirurzima. Izvade ga i iskoriste kao rezervnu tetivu. Znači, korisniji je kad ga nemate nego kad ga imate. Ako niste hirurg. Pilonidalni sinus nije organ, nego podvala prirode. Mala jama na trtici, gdje se mogu uvući dlačice i napraviti infekciju. Pretvara obično sjedenje u pakao. To je kao da vam priroda ugradi tempiranu bombu tik iznad dupeta. Ako baba kaže da sve ima svrhu, pokažite joj pilonidalni sinus. Baba će reći, sinko, ovo je i priroda pogriješila. Ima još toga. Dodatne arterije koje se pojave pa nestanu tokom razvoja. Nekima i ostanu. Male kosti koje ne rade ništa. Dlačice na rukama kao podsjetnik na krzno. Sve su to tragovi prošlosti. Tragovi prošlosti. Svaki put kad se naježite, kad vas ubode umnjak, kad vas zaboli trtica, osjećate istoriju. Evolucija ne briše stare programe, samo ih prekriva novim. Pošto ste kod drena navikli na bonuse, evo još, pored ovih 10. 10 je malo. 2 specijalna dodatka. Gratis kao uz pljeskavicu u lepinji. Prvi gratis. Kremaster mišić. To vam je onaj mali, fini mišić koji diže i spušta. Testi se! Kod životinja ima ozbiljnu svrhu. Zaštita. Povlači ih kad prijeti opasnost. Regulacija temperature da spermići ne prokuhaju. Kod nas najviše što uradi je da se testisi povuku kad uđete u hladnu vodu pa izgledate kao da ste došli bez opreme. Sramota. To vam je evolutivni podsjetnik da priroda voli da se šali na naš račun. Drugi bonus. Krajnici i adenoidi. Nekad su bili glavna vojska u prvoj liniji odbrane od infekcija. Danas toliko često završe u tegli kod otorinolaringologa, izgovorio sam, da je to postala dječja tradicija. Doktori vam ih vade kao da su zubići, a vi i dalje živite normalno. Nauka kaže, imamo toliko složen imunni sistem da možemo i bez njih. Ukratko, krajnici su kao radnici na kasi u supermarketu kad uvedu samonaplatne blagajne. Nekad su bili ključni, danas ih uglavnom otpuštaju. Nažalost. Mi smo hodajući muzej. Umnjaci su izložba kamenog doba. Slijepo crijevo je USB stick organske verzije. Trtica je galerija repova koje smo izgubili. Goosebumps, ili ti ono naježenje kože, su podsjetnik na životinje. Muške bradavice su primjer birokratije. Palmaris longus je mišić bez posla. Pilonidalni sinus je šala prirode. I to je i smiješno i važno. Smiješno je jer se možemo zezati. Važno jer pokazuje kako priroda radi. Ne pravi savršen plan, nego krpi, dodaje, improvizuje. Mi nismo finalni proizvod, mi smo beta verzija. A i ovakvi kakvi smo, dovoljno smo dobri da preživimo, da se svađamo oko gluposti i da pravimo emisije o tome zašto nam na trtici raste dlačica bez funkcije. Zato, kad vas opet probode umnjak, kad sjednete na trticu i opsujete, kad se naježite na pjesmu, sjetite se, to nije samo glupost. To je podsjetnik da ste rezultat miliona godina eksperimenata. Ja sam Zdravko Dren i ovo je bila lekcija o tome kako nas priroda zajebava bolje nego bilo koja hemijska fabrika. Beskorisni dijelovi tijela su kao plastične kese kod babe. Ne znaš čemu služe, ali nikad ih ne baciš i ne pitaš babu ništa. Uzdravlje, baba.